the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जो तमाम तारीफ़ें मेरे परवरदिगार के लिए हैं जो दोनों जहां का मालिक है। वेलकम मदनी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। यहाँ पर अक्सर छोटे छोटे वजीफ़े और अमल बताए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप सबको खुश आबाद रखे और आपकी हर परेशानी दूर फरमाए, आमीन। आज जो वीडियो जो वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो इसमें अज़म के हवाले से है, जिसको आपने 313 मरतबा अशा की नमाज के बाद पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से अल्लाह पाक आपको ज़रूर औलाद से नवाजेंगे, क्योंकि ये आज़मूदा अमल है, आज़माया हुआ अमल है और इस वजीफ़े के मुकम्मल फ़ज़ाइल हदीस के हवाले से ज़िक्र किए जाएंगे। वजीफ़े की मुकम्मल अफ़ज़ियत चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको यकीन हो कि ये 100% यकीनी अमल है जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इसको करने के बाद आपको नाउमीदी नहीं होगी। अल्लाह पाक आप पर ज़रूर करम फरमाएंगे। तो दोस्तों, वजीफ़े की तफसील बताने से पहले आपसे हमेशा की तरह आज भी छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आप मदनी इलाज की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो वजीफ़ा कुछ इस तरह से है। इसमें अज़म जो कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्ना कुंतुम मिनज़्ज़ालिमीन। इसमें अज़म से मुराद अल्लाह ताला का वो सफ़ाती और ज़ाती नाम है जिसे पढ़ने से अल्लाह ताला से ख़ुसूसी ताल्लुक़ पैदा हो जाता है और मार्फत के दरवाजे खोल जाते हैं। इसमें आज़म पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हर लिहाज से माला माल कर देते हैं। वो अपने रब से इसमें आज़म की बदौलत जो कुछ मांगता है वो पा लेता है। इसमें आज़म के सदक़े में इसकी हर दुआ कबूल होती है। जिन लोगों को इसमें आज़म का राज हाथ लग जाता है उसके खास बंदे बन जाते हैं। अल्लाह ताला उन्हें दीन और दुनिया में इनाम याफ्ता बना देते हैं, इज्जत मिलती है, उन्हें ना ख़त्म होने वाली दौलत मुयस्सर होती है। गोया कि इसमें आज़म हर काम की कुंजी है। इसमें आज़म जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्ना कुंतुम मिनज़्ज़ालिमीन, जो कि आपको 313 मरतबा पढ़ना है। इसका मुकम्मल तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि आपने अशा की नमाज के बाद इसको पढ़ना है और अशा की नमाज के बाद आपने जाए नमाज यानी मुसल्ले पर बावज़ू होकर पाक साफ जगह पर आपने ज़मीन पर बैठ जाना है और तस्बीह के ऊपर भी आप पढ़ सकते हैं। 313 मरतबा पढ़ लें। आपने इसी जगह पर बैठकर इसके अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है और इसके बाद आपने 313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतुम मिनज़्ज़ालिमीन पढ़ना है।
اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں اولاد سے نواز دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ دیکھیے گا کہ چند دنوں میں ہی اللہ پاک آپ کی حاجت قبول فرمائیں گے اور آپ کو نا امیدی نہیں ہوگی، ضرور بالضرور آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام ہے اور اس کی ایک خاص شان ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان سے یا جس صفاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ پاک اسی کو نواز دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کے ذریعے سے اللہ پاک کو پکاریں گے تو اللہ پاک آپ کو نا امید نہیں لوٹائیں گے کہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آپ کو اللہ پاک اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازیں گے۔ اسم اعظم کے حوالے سے میں آپ کو چند حدیث ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اگر سید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی یہ دعا پڑھی تھی، جو مسلمان کسی بھی حاجت کے وقت ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کا اسم اعظم ان دو آیات میں چھپا ہوا ہے۔ ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ کا ورد کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ پاک کا اسم اعظم اختیار کرتے ہوئے دعا کی ہے۔ یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کر کے اولاد کے لیے ضرور دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ضرور نرینہ اولاد سے نوازیں گے۔ یہ وظیفہ آزمودہ ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔